बिलार बहुत बिजोड़ खिलाती थी। हाँ हाँ। ও মা কিরকিরি, কিরকিরি কি হয়েছে রে? হ্যাঁ এই শুধু खिलाई বলিস। खिलाई नहीं, हाँ खिलाई इनको क्या खिलाती हो? कैट फूड हाँ, दुकान में मिलता है, बिल्ली का खाना। दुकान में बिल्ली का खाना मिलता है, हाँ, हाँ। खरीद कर लाती हो? হ্যাঁ এই কি রে, এ তোর বাচ্চা হয়ে গেছে? এই বাচ্চা কবে দিলি? এই দেখি পেট দেখি, बकरी आएगी तुझसे बोलेगी। এই পেট দেখি। ও না, পেটে বাচ্চা আছে, মানে বাচ্চা দিবি তাই তো? মানে বাচ্চা দেবো দেবো এরকম বয়স হয়ে গেল তাও। কি কোনো অসুস্থ তো মনে হচ্ছে, পেটে ব্যথা, বাচ্চা হবে?